अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद इंतखाब नदवी और रहबर खिताबत चैनल से मैं आपको कुछ अहम पैगाम आज देना चाह रहा हूँ। सामईन, नाज़रीन, जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क को हम और आप भारत के नाम से जानते हैं। जो कद्र कीमत यहाँ के बसने वालों के दिलो दिमाग में है और जो मोहब्बत हम बहैसियत मुसलमान होने की इस मुल्क से करते हैं, शायद कि कोई और करते होंगे। हमने हमेशा इस मुल्क के लिए तन मन धन की बाजी लगाई है। अल्लामा इक़बाल ने फरमाया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन कुछ गंदी जहनीत के लोग हैं इस मुल्क में जो नहीं चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई बनकर इस मुल्क में रहें। उन्हीं गंदी सोच, गंदा जहन, रज़ील हरकत करने वाला शख्स और हमेशा यहाँ के लोगों के दरमियान लड़ाई करवाने वाला शख्स और विवादित भाषणों से माहौल को ख़राब करने वाला शख्स, जिसको हम सब जानते हैं, नरसिंहानंद सरस्वती जिसका नाम है, जिसको हरिद्वार कोर्ट ने इस शर्त पर ज़मानत दी थी कि आप कभी भविष्य में इस तरह के कभी विवादित बयानात नहीं देंगे और माहौल को ख़राब नहीं करेंगे। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक मीडिया वाले ने कई सवालात पूछे और उस मौके पर इस गंदी जहनीत के साधु ने जो बयान दिया है वो अजीब बयान दिया। यकीनन इससे पहले भी उसने ऐसी बातें कही थी और सैकड़ों मुकद्दमात उस पर दर्ज हैं और उसको इस शर्त पर ज़मानत भी दी जाती है कि आप इस तरह के बयानात नहीं दोगे। लेकिन पता नहीं, ऐसा महसूस होता है कि वो किसी ऐसी मखलूक की वो दुम है जो दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। अभी जो एक मीडिया वाले भी बेवकूफ़ होते हैं, बस कुछ अपने दायरे को बढ़ाने के लिए, अपने सर्किल को बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों से, ऐसे खबीसों से बयान लेते हैं। नहीं लेना चाहिए था। जो बयान दिया वो क्या है? मदरसों के बारे में जब उससे पूछा जाता है कि मदरसे के बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या ख्याल है, इस खबीस और गंदी जहनीत के हामिल शख्स ने जवाब दिया कि मदरसों को उड़ा देना चाहिए, मदरसों की इमारतों को उड़ा देना चाहिए। अभी मैं आपके सामने वो वीडियो भी पेश करूंगा, आप बजाते खुद सुनेंगे। सारे हिंदू समाज से मेरा अनुरोध है कि सब त्यागी जी का साथ दें। मदरसे को लेकर काफ़ी इस समय मदरसे तो होने नहीं चाहिए, मदरसे तो होने नहीं चाहिए। जितने भी मदरसे हैं उन्हें बारूद से उड़ा देना चाहिए। और जैसे चीन करता है ना, मदरसे के सारे विद्यार्थियों को ऐसे शिविरों में भेज दिया जाना चाहिए जहाँ से उनके दिमाग में से कुरान नाम का वायरस निकाला जा सके। एएमयू में 2 हिंदू टीचर जो है अमेरिका में सदस्य बने, एक महिला जो है वहाँ पे अध्यक्ष है, लेकिन वहाँ बीसी ने जो है वो चुनाव स्थगित कर दिया। क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी दुनिया इस्लाम को जानती है और ये तो इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ है। ये वो गढ़ है जहाँ से जो है भारत का विभाजन की नींव रखी गई थी। तो इनके बारे में मैं बोलूँ ये सही नहीं है। जो हाल मदरसों का, इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसमें से जितने भी लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज के, जहाँ उनके दिमाग का इलाज हो सके वहाँ भेज के इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए, बमों से उड़ा देना चाहिए। कई मुकदमे आपके लगे हैं? लगते रहते हैं, क्योंकि हम सच बोलते हैं तो मुकदमे लगते रहते हैं। आज भी बोला, हो सकता है इसमें भी कोई मुकदमा लग जाए। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है? देखिए, सरकार की मदद की साधुओं को क्या जरूरत है? हम तो साधु हैं, हम जेल में भी ऐसे ही, यहाँ भी ऐसे ही, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? हमें किसी सरकार से मदद की जरूरत नहीं है। अगर हम सरकार से कोई मदद मांगते हैं तो समाज के लिए मांगते हैं, अपने लिए हमें किसी सरकार की किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञानपीठ के लिए क्या जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर के? वो मस्जिद नहीं है, वो तो मंदिर है, वो तो मंदिर है। और हिंदू समाज जागृत हो गया, जल्दी ही हिंदू समाज के पास वापस होगा। मैं तो कहता हूँ हमें मक्केश्वर महादेव पे मेहनत करनी चाहिए।
हमें सारी मेहनत मक्केश्वर महादेव के लिए करनी चाहिए। मक्केश्वर महादेव हमारे पास आए, हमें इसके लिए पूरी जान लगानी चाहिए। केवल ज्ञान व्यापी को लेकर क्या होगा, मक्केश्वर महादेव हमारे पास होने चाहिए। पूरी दुनिया में जहाँ भी मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं, वो सारे स्थान हमारे वापस आने चाहिए। यही धर्म है, यही मानवता है, और इसके लिए जो भी कुछ करना हो वो करा जाना चाहिए। आगे क्या प्लानिंग है सर आपकी? देखिए, आगे प्लानिंग जो माँ और महादेव चाहें। हम लोग तो लगे रहेंगे अपने धर्म के लिए, रास्ता बनाने का काम माँ और महादेव का है। हम लोग हर तरह से अपने धर्म की लड़ाई लड़ेंगे और धर्म के लिए लड़ते हुए मारे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर क्या? वो अपराध नहीं है, लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसे अपराध मत करिए, कहिए वो इस्लाम का जिहाद है। वो जिहादियों ने करा है जो पिछले 1400 साल। क्या आर्टिकल 25 हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मज़हब में अमल करें, और मज़हब सीखने के लिए हमें मदरसों की ज़रूरत पड़ती है। गोया कि हमारा ये मदरसा यहाँ की संविधान और यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपना काम कर रहा है। अगर हम यही बात दूसरे धर्म से मुताल्लिक़ कहें, इस तरह के विवादित बयान और विवादित भाषण अगर हम दूसरे धर्म से मुताल्लिक़ पेश करें, तो यकीनन फिर हमें हथकड़ी पहना दी जाएगी और हमें जेल की सलाखों में डाल दिया जाएगा। आखिर यहाँ की अदालत को क्या हो गया, यहाँ की हुकूमत को क्या हो गया? क्या आपके पास ताकत नहीं? क्या आपके पास क़ुव्वत नहीं? क्या आपके पास सिर्फ इतनी ताकत है कि आप उन गरीबों को जेलों में डालो, उन मसाकीन को जेलों में डालो जिनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं? मैं हुकूमत हिंद से कहूँगा, क्या आपके पास पावर है? यहाँ के बाशिंदों ने आप पर भरोसा और एतमाद किया है, और आज ऐसे नकम्मे और ऐसे खून खराबे करने वाले लोगों को आपने आज़ाद कर दिया है, आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे रखी है। होना तो ये चाहिए था कि ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाता और वहाँ का पानी, वहाँ का जो गंदा पानी उसको पिलाया जाता, ताकि वो हमेशा के लिए सबक सीखता। लेकिन क्या होता है, इस तरह के बयानात से आपस की लड़ाई बढ़ती है, फिर ये मुल्क तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कहा गया कि उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दरो दीवार को उड़ा देना चाहिए, वहाँ की इमारतों को उड़ा देना चाहिए। मैं ऐसे बदबख्त और बदमिजाज और गंदी जहनीत के शख्स से मैं कहूँगा कि आज दुनिया में बड़े बड़े साइंसदानों को जो पेश किया है, आपको जिस पर फ़ख्र है, नाज है, हिंदुस्तान को जो तरक्की पर पहुँचाया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने, वहाँ के डॉक्टरों ने, वहाँ के इंजीनियरों ने और वहाँ के पढ़े लिखे दानिश्वरों ने पूरी दुनिया में आज नाम रोशन किया है आपके मुल्क का। आपने क्या दिया है? सिर्फ इतना दिया है कि आपने बस लड़ाई कराई, आपने मार पिटाई करवाई, आपने झगड़े करवाए, आपने भाई भाइयों के रिश्ते को तोड़े, और आपने वो जो तराना कहा गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपने इस तराने को तोड़ करके रख दिया। आपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ा कर रखा। इससे ज़्यादा आपने क्या किया है? और अपने आप को आप साधु कहते हो। तुम साधु नहीं बन सकते हो। साधु उसे कहा जाता है जो अमन और शांति का पैगाम दे। साधु उसे कहा जाता है जो गरीबों की मदद करे। साधु उसे कहा जाता है जो दर्दमंद बनकर जो तकलीफ ज़दा लोगों के पास जाए और उनके दर्द को समझे, उनकी कुढ़न को समझे, उनकी परेशानी को समझे और फिर हेल्प करे। साधु वो है। अगर साधुओं के अंदर ये खूबी नहीं है, वो साधु नहीं। माफ़ कीजिएगा, आप टेररिज्म हो सकते हैं, आप दहशतगर्द हो सकते हैं, लेकिन साधु नहीं हो सकते हैं। और इससे बड़ा भी दहशतगर्द कोई और हो सकता है जो आपस में लड़ाने का काम करे, जो आपस में बम और बारूद का इस्तेमाल करवाए और इस तरह के जुमलों के ज़रिए से वो कहे कि मुसलमानों को और मदरसे में पढ़ने वाले तमाम तलबा को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाए। ऐसा काम दहशतगर्द कर सकता है। और यहाँ की हुकूमत शायद गूंगी हो चुकी है, शायद बहरी हो चुकी है। आपके कान में ये आवाज़ नहीं टकराती क्या? आपके पास क़ुव्वत समाअत नहीं है, पावर ऑफ लिसनिंग नहीं है आपके पास। आप नहीं सुनते इन लोगों की बातों को। जहाँ पर एक अदालत
اور ایک کوٹ ہریدوار کوٹ اس کو اس شرط پر کہ آپ دوبارہ اس طرح کے بیانات نہ دیں. اس نے دوبارہ بیان دیا اور آپ خاموش بیٹھے ہیں. ہم اپنے عالی جناب باوقار پردھان منتری صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کی نکیل کو کسیں، ورنہ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کو دوبارہ الیکشن میں آنا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے اس ملک میں ترقی ہو سکتی ہے، پروگریسنگ پیدا ہو سکتی ہے، یہاں کے لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ پوری دنیا ہنستی ہے ہم لوگوں پر، پوری دنیا ہنستی ہے آپ پر، آپ کے لوگ، آپ کے حکومت پر پوری دنیا ہنستی ہے، مذاق اڑاتی ہے پوری دنیا. گیان واپی مسجد کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا وہ مسجد نہیں ہے. جہاں کی عدالت اور یہاں کی حکومت اس چیز کو مانتی ہے کہ وہ مسجد ہے. صرف ایک جو فوارے کی شکل میں وہ شیولنگ کی جو شکل میں جو چیز ملتی ہے، وہ جو فوارہ ہے، اصل میں اس کو آپ نے مندر کا رخ دے کر کے اس کو مندر ثابت کرنے کی کوشش کی. اس کو آپ کہتے ہیں یہ مندر مسجد نہیں ہے. آپ کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، آپ کے پاس نہ کوئی وٹنس ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسے موقع پر ہم سب سے بڑا مجرم سمجھتے ہیں میڈیا والوں. میڈیا والے کیوں جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس؟ کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں سے انٹرویو لینے کی؟ صرف اس لیے جاتے ہو کہ تمہاری کمائی ملے، تمہارے فالوورز بڑھ جائیں، تمہارے سبسکرائبرز بڑھ جائیں. ارے میڈیا کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ امانت داری کا ثبوت دے، نہ لڑانے کا کام کرے. آپ تو لڑوانے کا کام کرتے ہو. ایسے لوگوں کو آپ ترقی دیتے ہو، ایسے لوگوں کے بیانات کو، ایسے لوگوں کے بھاشڑوں کو آپ دوسروں تک پبلش کرتے ہو تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. آپ میڈیا والے نہیں ہو. اگر ایسے بدبخت اور بدمزاج اور گندی ذہنیت کے لوگوں کا انٹرویو لیتے ہو تو آپ بھی دہشت گرد ہو. میں میڈیا والوں اور میں اس میڈیا والے سے کہتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں سے اگر آپ نے دوبارہ انٹرویو لیا تو آپ دہشت گرد ہو. جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ آگ ہے، دوبارہ آپ اس میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو. آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ اس ملک کو آباد کرنے کے لیے، اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے کتنی محنتیں، کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. تم نے کیا پیش کیا ہے؟ اے سی یو میں رہتے ہو، تمہیں کیا احساس ہے؟ تمہیں ذرہ برابر تمہارے پاس دل نہیں، تمہارے پاس پتھر ہے. یہ تمہارے بیانات سے کتنے گھر اجڑ گئے، تمہارے بیانات سے کتنے بچے یتیم ہو گئے، تمہارے ان جیسے ووادت بھاشڑوں سے کتنے عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں. تمہیں عقل نہیں آتی ہے. تمہیں تو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دینا چاہیے اور تمہارے دماغ میں گوبر بھر دینا چاہیے، تمہیں پائخانہ کھلانا چاہیے. مجھے معاف کیجیے گا، آپ نے یہ جملہ کہا کہ لوگوں کے دماغ میں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو نکال کر کے قرآن کو وائرس بتا رہے ہو آپ. جو قرآن ہمیں محبت سکھاتا ہے، جو قرآن ہمیں عدل سکھاتا ہے، جو قرآن ہمیں انصاف سکھاتا ہے، جو قرآن ہمیں جسٹس کا پارٹ پڑھاتا ہے، جو قرآن آپس میں میل ملاپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے، جو قرآن تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین. ہمارا دھرم تو وہ ہے، ہم وہ مسلمان ہیں جو سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں. اور آپ ڈائریکٹ کہتے ہو، حملے کرتے ہیں، بالکل غلط ہے. یہ ہمارا یہ مشن ہے. ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں. لڑائی کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، جھگڑوں کا مرحلہ بعد میں آتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ سامنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کو بجھانا ہے ہمیں. اب جب ہم آگ بجھانے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں آپ جیسے گنڈا قسم کے لوگ آتے ہیں، آپ جیسے دہشت گرد لوگ آتے ہیں اور اس گھر میں لگی آگ کو بجھانے نہیں دیتے ہو. تو ایسے موقع پر ہمیں تو آپ سے لڑائی کرنی پڑے گی نا. ہمیں تو لوگوں کو آگ سے بچانا ہے. اب گھر میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے آپ جیسے لوگ آتے ہیں دہشت گرد قسم کے، اور آپ جیسے روڑے بنتے ہو تو آپ کو تو راستے سے ہٹانا پڑے گا نا. یہ ہٹانے کا کام ہم کرتے ہیں. لہذا آپ سے نویدن ہے کہ آپ دوبارہ اس طرح کی ووادت بیان مت دو، ورنہ یاد رہے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. ایسی پٹائی تمہیں پڑے گی نا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے. یہ تمہارا تب موٹاپا ختم ہو جائے گا. یہ تمہاری زبان جو چلتی ہے نا، اگر یہ حکومت تمہاری زبان پر لگام نہیں لگاتی ہے تو یاد رہے
بہت سارے لوگ آئے دنیا سے چلے گئے. فرعون تم سے بڑا تھا. فرعون کے پاس جو کچھ تھا نا وہ تمہارے پاس نہیں ہے. فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا. قارون جس کے پاس خزانہ تھا ہے نا, اس کو بھی زمین کے نیچے دھسا دیا. تمہاری کیا حیثیت ہے نرسمہانند؟ اپنی حیثیت کو پہچانو. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اپنی حیثیت کو سمجھو. صرف لڑا کر کے, مار دھاڑ کروا کر کے اپنے آپ کو اپنی پبلسٹی چاہتے ہو, اپنی شہرت چاہتے ہو. لعنت ہے تم پر. تم نے یہاں کے باشندوں کو لڑانے کا کام کیا ہے. اگر تمہارے پاس اب بھی غیرت ہے, تمہارے پاس انسانیت ہے, اگر تم حقیقی سادھو ہو, معافی مانگو عوام سے, معافی مانگو پبلک سے, معافی مانگو اپنے ایشور سے, معافی مانگو اپنے لارڈ سے, اپنے گاڈ سے, معافی مانگو یہاں کی حکومت سے, معافی مانگو یہاں کی عدالت سے. آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے, یہاں کی عدالت تمہیں معاف کرے گی. ورنہ یاد رہے, اگر یہاں کی حکومت تمہیں کچھ نہیں کہے گی نا, ان قریب اللہ کی, ایشور کی, لارڈ کی, اور جس کو سم بھگوان کے نام سے جانتے ہو, اس کی مار تم پر ایسی مار پڑے گی نا, تمہارے ہاتھ شل ہو جائیں گے, تمہاری زبان شل ہو جائے گی. اور اے میڈیا والوں, اگر آپ کے پاس ذرہ برابر غیرت ہے, اگر آپ حقیقی میڈیا کا رول ادا کرنا چاہتے ہو, تو آپ ایسے لوگوں کے بیانات کو, ایسے لوگوں کے ووادت بھاشڑوں کو مت شیئر کرو, مت انٹرویو لو ایسے لوگوں کے. دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایسے لوگوں کے بیان سے تمہیں پبلسٹی مل جاتی ہے, یہ تمہاری غلط سوچ ہے. لوگ تمہیں گالیاں دیتے ہیں, کتنے یتیم بچے تمہیں بد دعائیں دیتے ہیں, کتنی یتیم بیوائیں تمہیں بد دعائیں دیتی ہیں. کچھ تو خیال کرو. ایشور ہمیں اور آپ کو عقل دے, صحیح کچھ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ملک ہمارا بھارت ہے, ہمارا جو انڈیا ملک ہے, اس پر ہمیں گرو ہے, ہمیں ناز ہے. ہم نے یہاں پر رہنے کو فخر, ہم نے یہاں پر رہنے کو ترجیح دی. ہم پڑوسی ملک نہیں گئے. ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں پیش کی, سب چلے گئے ملک چھوڑ کر کے. ہم نے یہاں پر ہم پیدا ہوئے ہیں اور یہیں پر ہم مریں گے.